Euh, Ah bah non, bah du coup, ah bah non, c'était toi du coup. C'est ton grand-père qui s'est remarié, du coup t'as une nouvelle grand-mère. Eh bah balbalaka alihom. Ah. Tu connais où faire des piercings à Oran? Non. Est-ce que tu prends ton temps quand tu fais pipi? Non. Non, je prends pas mon temps. Est-ce que tu fais pipi la plage? Oui, je fais pipi la plage. Est-ce que tu pisses dans une bouteille? Ça m'est déjà arrivé de pisser dans une bouteille, oui. Ça m'est déjà arrivé de pisser dans une bouteille. Mm. Génial, hein, vraiment. Le meilleur live de ma vie. Le meilleur sujet, surtout, de toute ma vie. J'aime bien vos questions. Ça change, je trouve, des questions un peu chelou et tout. Enfin, chelou, c'est chelou, mais des questions mariage, bébé, mariage, t'es en couple, pas en couple, paco, pas paco. C'est bien. Limite, ta crème hydratante, c'est toujours la Roche Posay. Oui. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Maintenant, j'utilise celle de Charlotte Tilbury, que je teste, que j'adore, que je recommande, que j'utilise. J'attends qu'elle se finisse pour repasser à la Roche Posay, parce qu'elle coûte une blinde. Enfin, coûte une blinde, voilà, ça dépend. Chacun son truc. Sinon, qu'est-ce que j'utilise? Bah ouais, sinon c'est la Roche Posay. Saouda ou Saoud. Parle-nous d'insomnie. Je vous en parlerai bientôt, parce que c'est un projet. Pourquoi tu réponds à des questions débiles? Parce qu'il n'y a jamais de questions débiles. Dans toute question, il y a une réponse. Et s'il y a une question qui est un peu différente, ça veut pas dire qu'elle est débile, ça veut juste dire qu'elle est unique. Tout simplement. Oh, c'est tellement beau, bordel de cul. Difficile de passer dans une bouteille pour une fille. Si, ça va, c'est gérable. On va tester. Tes sourcils sont naturels? Oui, mes sourcils sont naturels. Est-ce que tu pètes devant ton mec? Oui, je pète devant mon mec. Mais non, c'est pas que je pète. C'est que je lâche des caisses. شتو كي تطلبوا طاجين تاع لوبيا غريني ولا طاجين تاع كيقولوا له حوجينا اللفت اللفت لوبيا غريني البيض خلطوهم كاع وروحوا ça part. Donc oui, je pète, si je pète, j'explose. كندوير كيما يقولك كندوير. بون هو ما يقوليش كندوير باسكو ما يعرفش يقول كندوير بصح كيما كيما يقول لك الشامبرات ولي تواليت حاشاكم. المهم. Pourquoi tu mets toujours le pendentif? Parce que c'est un pendentif que m'a offert mon père. Et celui-là, c'est un pendentif que m'a offert mon frère. Et voilà. Et ben ça va beaucoup t'aider. E-Calls, mon nouveau projet pour l'insomnie. Surtout les œufs. Oh, surtout le baïd, ouais. Le baïd faïd. Le baïd faïd, شنقولكم. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui, c'est mon ventre qui fait du bruit. Oui, parce que j'ai faim. Et parce que je mange pas. Parce que j'ai dépassé 18h et qu'il est 1h du matin. J'adore quand tu parles Oran et lol, hyper drôle. T'es trop drôle, je kiffe. Merci, Haouchi. Ça me fait plaisir. تعرفي تشطحي؟ لا ما نعرفش نشطح. انا في العراس ما نشطحش. نجمع ندير هكا فكرة كي العجوزة. نجمع ونقعد نشوف. من بعد نبدا نقطع كيما العجايز. هاللحم ماشي طايب. هذا ما دارو. هذا هو راجلها. ببارك عليك. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. انا هكا العراس لا جوزة. C'est comme ça. ايوا on est toutes pareilles hein. ما كاش وحده زعما اللي غتقولي لا ولا انا نبغي بون سوف زعما العرس تاع صاحبتي ولا تشوفها تاع نوض نرقص ندير لامبيونس وكاع نعرف نرقص
نرقص لك كل شي اختي. حيدت الغنى اللي تحطيه نرقص لك على الراي، نرقص لك على وريمان الله يرحمه، نرقص لك على كل شيء، نرقص نعرف نشطح. Mais la plupart du temps, je parle des mariages. La plupart du temps اني قاعده مع صحباتي انا نقول شتي هذيك تعرف شتي لا يتزوج، شتي لا نفهم، شتي راهي اللي يتزوج معاها هذيك، واه تعرفي وين كانت هذيك واه اكزاكتومون. شوفي كي ولات، واه هادو هما اللي يتزوجوا، هادو هما اللي يتزوجوا، واه واللي غير عامين يا واحد 3 سنين كون نقول لك شنو كانت دير. خلعي واه شتي انتي بتيك عتي بايره عندك شكون اللي يتزوجوا. هادو هما هادو اللي يعرفوا يجبدوا، يعرفوا كيفاش واه. انا نقول لك راه يتزوجت، راه شتيها تزوجت وما تبدلتش، لعبتها سي كم سا. بعد تهدي على راجلها سورتو كون تكوني ني الماريي ني لا ماريي، تعرفين زعما تي انفيتي كم سا ما تعرفيها، مي صاحبتك تعرفها تقول لك واه هذيك ما تنخلعيش، غير تبان لك كيما هكا عاقله، غير تبان لك تضحك لك وكاع، دوري وجهك منها تخبطك منها. انا نقول لك حازي روحك منها. بو عرسها بصح ما بعد تجي فايته سوا بالبركه عليك وربي يطول ان شاء الله. اوكي شتي قشها وين شريتهم؟ هذه حشومه ولا لا حشومه تعرض الناس كيما هكا وتقول سي اكزاكتومون صح. شتي الصباط هذاك هاد الصباط ما نروحش حتى نروح ما نديرش ميم با ما نروحش حتى نمرشي ميشلي بيه. هاد الصباط نحشم نلبسه، نحسب نروح ندير مرشي بيه نحشم. واه بعد كي تجي فايته جادور تي شوسيور والله تمدونغا لادريس والله لا عجبوني الله يبارك. 5 وخموس عليك، 5 وخموس عليك راكي منوره الله يبارك، منوره واه منوره باش نور فيها حنبوك. وين راكي تشوفي النور؟ ما كاش نور، ما منوره ما والو. سولها السعد سي اكزاكتومون سا. Oui, et pourtant, on n'est pas méchante. On n'est pas mauvaise. C'est juste que on s'emmerde tellement les mariages qu'on voit chaque personne. On critique le mari, la mariée, les invités, les mecs célibataires. Quand tu vois un mec célibataire avec ta copine est célibataire. يا شتيها مش شتيش شكون فهمي روحك. عجبك نهضر معاه؟ لا 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 بصح ما بون صح. واه الا بغيتي صح عشان نديرو نروحو لاعبين، نروحو نلعبوها رايحين تواليت ونفوتو عليه وشو انا غادي نفوت قبلك ومن بعد قولي لي لا شافني زعما قاعد يشوف فيا ولا ما شافنيش كي فاهمه. اي روحي نروحو سا سي لا باز، سا سي لا باز في لي تواليت و لا دراغ في لي مارياج. كي تكوني مع صاحبتك واحد يعجبك قول لها روحي نلعبوها رايحين تواليت نفوتو عليه نديرو هو زعما راه هنا والتواليت سي ا لوبوزي، نتي تفوتي عليه كي الكعبه تدوري عليه 7 خطرات عاده باش تروحي التواليت هنايا. وزعما انا خصني نقعد نشوف فيها الا هو راه يشوف فيها، ومن بعد كي نوصلوا في التواليت شي يصرى يا درا شافني ولا ما شافكش ولا ما شافنيش ولا واه شافك بصح كيفاش شافني زعما عجبته ولا شافني زعما غير شافني كيما هكا ودور وجهه؟ لا زعما شافك هكا فايته ودور وجهه عاصمه ما عجبتهش. لا ماشي ما عجبتيش زعما غير زعما شافك هكا فتي عليه زعما شافك بيان شافك غايه وبصح في ميزك عجبته ولا ما عجبتهش. شوفي روحي نعاودو نفوتو عليه وعاودي قولي لي. Ça c'est technique, c'est les détails du détail des détails. هادي c'est obligé. Ça c'est هادي ما كاش كيفاش sinon ça passe pas, sinon le mariage il est pas fini. ومن بعد عندك الدخان حوجي انا الكارو داك الكارو شي صرا فيه داك الكارو. هذاك الكارو سي سامبل، خاصك une trousse de survie. هذيك لا trousse de survie فيها الريحه، فيها الدونتيفريس، فيها الشوينغوم، فيها الحلوى، فيها هذاك الاخر
لي بتي هذاك كيفاه هذاك الزهر هذاك الخضر. هذيك la trousse, ça s'appelle la trousse de la cigarette dans un mariage. C'est simple. هذيك la trousse تروحي قبل ساعه تقول لك نبايك ميغارو خصنيك ميغارو تاع بويا راه هنا وغادي يشم فيها ريحه الدخان بعد يقعد يزق عليا ولا اخر ولا راجلي غادي يقعد يشم بعد تاني ريحه الدخان خويا كي ندير نروحو التواليت جيت ميغارو معايا هيا نروحو التواليت معليش صاي خليني من هناك ميغارو صاي تجي معايا واه نجي معاك هاي صح في التواليت توصلي التواليت تلاقيهم كاع يكمو تواليت فيموار ماشي يقلعوا تواليت يكتبوا فيموار الناس ما ولاتش تروح تبول التواليت تروح تكمي سي في العراس الشيرات ما يروحوش يبولوا نو يروحوا يكموا ولا يروحوا يبولوا ويكموا ميم طون يفون لي دو سي بوسيبل سي بوسيبل تلاقي زوج شيرات 3 4 في تواليت وحده مبلعين على رواحهم يكموا وكل وحده زعما وحده تبول وتكمي بعد الاخرى تقارع لها تكمي بعد الزوجه تعاود كيف ومبلعين في قابصه فوالا دونك تا بليزيور قابسات وفي كل قابسه عندك 4 بيرسون داخل يكموا يبولوا ميم طون ويهضروا سي سامبل بعد toi tu fais pareil tu rentres tu fumes بعد تخرج هذيك لا trousse de sécurité c'est obligé la trousse de sécurité donc شديري تعمري روحك بالريحه لا ماشي تعمر دوشي بها دوشي بالريحه الريحه ça devient ta douche de la soirée ta douche du mariage tu vois بعد تضربي فيها شوينغوم شوينغوم عاودي بعد كي تخرجي من التواليت تخلي شويه الهواء يضربك زعما قال ريحه الدخان تروح لي من شعري تروح لي من بلوزتي تروح لي من الكراكو تاعي تروح شويه تعاودي تضربي فيها شويه بارفان عاده باش تدخلي لاصال تاع العرس وتجمعي وتلعبيها زعما نورمال ما كميتي ما درتي المهم هذه هي الدنيا سي لا في سي سا فوالا ايوا معليش خليهم je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça d'ailleurs voilà enfin bref سمعت واحد الحس دروك خوفني jamais vu celui qui n'a jamais vu une femme fumer dans des toilettes dans un mariage c'est qu'il n'a jamais vécu un vrai mariage en tout cas في وهران حوجينا اش نقول لكم في وهران انا كاع لي مارياج كاع شوفوا كاع العراس et pourtant j'en ai fait des mariages حوجي انا حتى خرجوني من كاع العراس اللي فوتهم في وهران ما فوتش عرس في الجزائر كاع العراس فوتهم في وهران كاع هكا واه حوجي انا شتي je sais tu fumes et toi tu fumes oui je fume combien de fois je vais répéter ça oui je fume يا كميت حداكم كميت pendant les lives j'ai fait oui j'ai répété 10 milliards de fois il y a de la réponse du coup tu sais danser du kabyle ou pas ah non ah l'art t'es chauffé هنا tu as touché un point sensible je sais pas danser le kabyle non c'est vrai هادي ربحتيني فيها non je danse pas je sais pas danser le kabyle sur Alger aussi on fume ah ben voilà تلمسان ما كانش في هاد لي تروف في المارياج c'est normal c'est تلمسان c'est pas pour critiquer mais au contraire c'est bien Tlemcen c'est Tlemcen c'est comme ça moi je fume devant tout le monde chez Lekti Anna Tanik je fume devant tout le monde même les Algérois c'est pareil je parle des Algérois de souche on fume dans nos mariages oui ben voilà c'est كل شيء راح يتغرغر ما قديش بالجوع ما عنديش حتى البيض باش نفيضه en même temps ما غاديش ناكل دروك MDR exactement c'est Tlemcen oui voilà c'est Tlemcen j'ai fait une vidéo sur ça comment perdre du poids علمك tu danses kabyle مدبية non j'ai jamais touché à la drogue bah si gars les mariages haka les événements aussi partout bien sûr partout même les aéroports les toilettes à les aéroports taniques même
Apparemment, je suis le seul mec qui te suit. Non, non, il y en a d'autres, t'inquiète pas. Sinon, ne te sens pas seul, il y en a d'autres. Alors, on fume, on force les mariages, on se fait des potes au shot grâce à ça. Ouais, grave. Faut adhérer au groupe des peluches, on t'apprendra à danser kabyle. C'est quoi ce groupe-là? Je comprends pas. Oh my god, c'est une break. C'est tout. Aussi. Quand est-ce qu'on diffuse ton passage Good Company? Je ne l'ai pas fait finalement. C'est la première fois que d'attendre. C'est la première fois que d'attendre. Il y a moi aussi comme mec. Tu vois, je t'ai dit que t'étais pas seule. Je suis un autre mec, lol. Et Yumi, I love you. Ah voilà, il y a plein de mecs aussi. Tu as des sourcils de rêve. Merci. C'est gentil. Merci. C'est quoi la différence entre ceux de Tlemcen et ceux d'Oran? Il y a une... Les deux sont bien. Moi, je suis d'Oran. J'ai des amis tlemceniens. Je suis partie souvent à Tlemcen. J'adore Tlemcen. C'est une ville qui est très propre. Déjà, on est sur un grade de propreté incroyable, très propre. Les gens sont très polis, très Tina, ils sont, t'as envie de les dire, oh, des petits nounours. Mais par contre, t'as des Tlemceniens aussi, c'est des petits nounours, mais ils sont un petit peu, tu vois, un petit peu me tête, comme les Oranais, comme tout le monde d'ailleurs, hein, et comme le monde entier, comme les gens en général. Hein. T'as des gens qui sont sympas, t'as des gens qui sont vicieux, mais après ça dépend aussi des trucs. Et Tlemcen, je dis la différence, c'est que Tlemcen, ils sont un peu plus dans leur mariage déjà. عندهم الشدة بديك العفسة الحمراء وبديك الدنتيفريس d'ailleurs faites عليها هنايا les trucs machin هنايا enfin t'as des trucs que tu vois et puis c'est un manque de respect enfin c'est vraiment il y a des choses tu vois qui pour eux sont alors que pour nous non حنا حنا نكمو نتكيفوا في التواليت تاع الايروبور نتكيفوا في التواليت تاع العراس نتكيفوا في التواليت تاع القرايه في الليسي في الخدمه voilà c'est tout c'est Anna je suis Tlemcenienne de souche mais je préfère Oran mille fois يا ويلي تلمسان هاك نوفيق les manières chichi oui ben chacun son truc كيما حنايا في وهران التلمسانيين مش عارف شكون يقولوا علينا بلي اون بارل فور بلي نقولوا شواله بلي نطيحوا بزاف بلي نعايروا بزاف بلي نسبوا بزاف بلي مي ça fait partie de notre façon de parler genre حنايا قودي c'est normal c'est قودي dégage il y a des mots encore une fois que حنا on dit qui sont normaux pour nous et qui par exemple à Alger ou dans d'autres villes c'est une insulte alors que pour nous, à Oran, c'est pas forcément des insultes. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, c'est différent. Que dis-tu des Kabyles? Moi, les Kabyles, je les kiffe. Les Kabyles, pour moi, c'est YOLO. Peace and love. YOLO. T'as l'impression qu'ils fument de la bœuf 24 heures sur 24. Ils sont dans leur nuage, ils sont dans leur bulle. Ils emmerdent le roi et la République. Ils sont bien, ils vivent en paix, ils emmerdent pas le monde, ils jugent personne, ils font ce qu'ils veulent. C'est magnifique. Je rêve d'aller à Béjaïa. Moi, j'adore la Kabylie, j'adore les Kabyles. Je les trouve tellement ouverts d'esprit, tellement cool, tellement... T'as l'impression vraiment qu'ils vivent de bœufs et d'amour. De shit et d'amour. Voilà, t'as l'impression qu'ils sont là tout le temps défoncés, tout le temps à rigoler, tout le temps gay, tout le temps en mode Team Kabyle à mort. Team Kabylie, love you très très fort. J'aime tout le monde, hein. Tout le monde, hein. Toutes les villes, mais la Kabylie, best of the best, Kabylie, I love you. Et pourtant, je suis oranaise, hein, wahrania. Et j'adore Wahran. Pour moi, Wahran, tu touches pas à mon Wahran, tu vois, genre, c'est my Wahran, ok? Mais la Kabylie, c'est quand même... il y a du potentiel, tu vois. Il y a quelque chose. On tient un truc, tu vois. C'est bien. Donc voilà.
Tu penses quoi d'une famille qui impose le foulard à leur fille? Ah, moi je ne parle pas de ça. Euh, je je pourrais pas te répondre parce que moi je parle pas de ce genre de sujet à débat parce que j'aime pas parler de sujet à débat et ça c'est un sujet à débat et tout ce que je pourrais te dire je sais pas quel âge as-tu déjà, je sais pas quel âge tu as et je pense que porter le foulard c'est un choix euh, personnel et que personne n'a le droit de t'imposer de mettre le foulard, même si c'est ta famille. Après, chacun sa famille, c'est, chaque situation est différente, donc je pourrais pas du tout te conseiller ni te dire quoi que ce soit par rapport à ça. Voilà. Est-ce que tu as pissé debout dans un mariage? Non. Comment tu veux que je pisse debout déjà? Du coup, Yumi, tu t'es percé le nombril. Si oui, est-ce que ça t'a fait mal? Non, j'ai jamais dit que je voulais me faire percer le nombril. Yumi, par intuition, Bark, dis-moi oui ou non. Non. Voilà. Non, j'ai jamais dit que j'allais me faire percer le nombril. J'ai dit que je voulais me faire un deuxième trou ici. Parce que j'ai envie de me mettre aux boucles d'oreilles. Oui, c'est incroyable. Oui, j'ai changé. Oui, je ne suis plus la même Yumi. J'adore les messages, les filles des souris. On veut retrouver la Yumi ta Bkri. On veut retrouver la Yumi ta Hawji. La Yumi ta Hawji راهي هنا. غير la Yumi ta Hawji راها هنا. بالمشاكل وراها هنا من الهمومات وراها قاعدة نورمال وتضحك والحمد لله وتحمد في ربي. C'est juste que la Yumi ta Bkri, elle n'a pas autant de problèmes que la Yumi ta aujourd'hui. Mais la Yumi a un petit peu changé parce que j'ai envie de me mettre aux boucles d'oreilles. Et j'ai été inspirée par Chloé B, donc l'influenceuse, Instagrammeuse, YouTubeuse, mkhaloudazeuse Chloé B. Et j'adore, je trouve ça tellement beau. Elle a lancé sa marque de bijoux, il me semble. Et des boucles, ça s'est coupé là au bout d'un moment, je crois. Ouais, ça a bugué. Bref, je disais qu'elle a lancé sa marque de bijoux, je pense, il me semble. Et elle fait des sortes de bijoux trop mignons